Guys, parang, di ba tama naman? During pronunciation. During ano, Bata be like. Tago tayo dito guys. Yun, nag-leave. Bata be like. Ako kay Lloyd. It's Anderson. Isa ako. No. Lord, isa pinta. Bata sa Roblox. Bata be like guys. Ganito na ba ginawa nyo? Yan. Guys, ganyan ang batang sinusuot ko lagi. So guys, bye! Tutorial! It's a truth